दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आपण माने सिंदूर खेलर फुल रिव्यू भिडियोटी देखिबाकू पाइबे। फुल रिव्यू भिडियो देखिबा पई भिडियोटी को लाइक करंतु। हाँ दर्शक बंधु, मल्लिका गोटे चेयर रे बसी कांदुथिबो। तापरे अंश मल्लिका को पचारिबो, ए कोन मल्लिका? तापरे मल्लिका कांदी पकाउथिबो। ठीक ए समय रे अंश ता पाखकू जाई पचारिबो। आउ से कहिबो, मल्लिका कोन हेछि तुमर कुह? आरे तमे एते जोर रे कांदुछ काहेकि? कोन हेछि मल्लिका कुह बोली से मल्लिका को कहिबो। तापरे मल्लिका कांदी कांदी अंश को कहिबो, अंश मु बहुत टेंशन रे अछि। मु बुझी पारुनी मु आद्या दीदी को मन रे केमिति विश्वास आनिबी जे मु तुम ओ तांको मझिरे आसीबाकू चाहुनी बोली से कांदी पकाइबो। आउ अंश मल्लिका को कहिबो, हाँ जे कोन हेछि कुह मल्लिका? पुणी तुम ए गालरे चिन्ह केमिति? कोन हेछि कुह मते? तापरे मल्लिका अंश को कहिबो, काली राति रे डांस करिबार सजा ए हेउछि अंश। निजे आद्या दीदी ही ए सजा देइछंती मते अंश बोली से कांदी पकाइबो। अंश आड़कू मल्लिका अनाई हसुथिबो। एबे से कांदी कांदी पुणी अंश को कहिबो, एबे तुमे ही कुह अंश। एबे से तो गोटिए खेलना थिला ना। एबे जदि तम ना साथीरे मो ना आसिला तेबे मु कोन करिबी अंश? मोर एथिरे कोन भूल रहिला कुह अंश बोली से अंश को कहिबो। आउ कांदी पकाउथिबो। आउ से अंश को कहिबो, आद्या दीदी को आम दुई जनक सहित डांस करिबार देखिकी जदि खराब लागिला से मते एमिति सजा देबे, एमिति गोटिए चापुड़ा मारिकी बोलिकी अंश सामना रे कांदी पकाउथिबो। तापरे अंश मल्लिका को कहिबो, किंतु आद्या तुमको एते जोर रे मारिले काहेकि? आउ अंश कहिबो, नाई नाई किछि तमर भूल धारणा हिथिबो। अंश को मल्लिका कांदी कांदी कहिबो, किछि भूल धारणा नुहे अंश। आउ कहिबो, असल कथा हैला आद्या दीदी तुम उपरे केबे भी भरोसा करंतिनी। आउ तार राग से मो उपरे सुजौछंती। मते ही सजा भोगिबाकू पडुछि सेथिपाई बोली से कांदी पकाइबो। आउ मल्लिका कहिबो अंश को, आउ कहिबो, मु ऑफिस को ही बाहरी थिली। गाड़ी आसीबा बाटरे पिला माने खेलुथिले। मु सेमानंको पाखकू जाई स्नेहरे तांकू बुझाइली जे पिला माने टिके साइड हे जाओ, मु गाड़ी नहीं बाहर को जीवी, तापरे तुमे माने खेलिबो। किंतु आद्या दीदी तो पिला मानंकू मो विरुद्धरे रखिछंती ना। मु जेतेबेले पिला मानंकू साइड हे जिबाकू कहिली सेमाने आहुरी बदमाशी करी मते एणु तेणु कहिबा आरंभ करिदेले। मते आसीबार भी लेट होथिला। एपटे पिला माने भी न हटिबारु मु गाड़ी को जेतेबेले साइड करी आणुथिली। आउ कहिबो, सेमाने मो गाड़ी सामना रे जानी सुनी आसीगले। सेमानंकू मु बुझेइली, किंतु ठीक समय रे आद्या दीदी आसी सेठारे पहुंची गले। मते गाड़ी उपरु टाणी आनी कहिले मु काले पिला मानंकू गाड़ी चढ़ाई देबी कही मते जोर रे चापुड़ा मारिले बोली से कांदी पकाइबो। आउ अंश को कहिबो, अंश एबे तुमे ही कुह, मु कोन एते खराब हेछि जे मु पिला मानंको उपरे गाड़ी चढ़ाई देबी कुह अंश बोली से कांदी पकाइबो। आउ अंश को कहिबो, एते बड़ मिछ बदनाम केमिति कहि पारिबी मु, केमिति सही पारिबी अंश बोली से अंश को कहिबो। मल्लिकार कथा सुनिकी अंश आश्चर्य होइजिबो। आसे मल्लिका को कहिबो, आद्या एमिति केमिति करि पारिले मल्लिका? केवल एते कथा पाई तुमको एते जोर रे मारिले? अंश को मल्लिका कहिबो, भूल तो काली रातिरु थिला अंश, केवल पिला माने गोटिए बाहाना बोली कहिबो। मल्लिकार कथा सुनिकी अंश इमोशनाल होइजिबो। आउ से मल्लिका को कहिबो, पिला मानंक ओ आद्यांक तरफरु मु तुमको क्षमा मागुछि मल्लिका बोली से मल्लिका को कहिबो। आउ अंश कहिबो, मो आद्यांक उपरे एसबु आशा नथिला। तुमे व्यस्त होनी मल्लिका, मु एबे घर को गले मु आद्यांक सहित कथा हेबी। आउ से मल्लिका को कहिबो, व्यस्त होनी मल्लिका, तमे आराम रे जाई घर को रेस्ट नियो। आउ कहिबो, मीटिंग टा मु
ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି। ତା କଥା ଶୁଣିକି ଅଂଶ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଯିବା ଦେଖିକି ମଲ୍ଲିକା ଭାବିବ ତୀରଟା ଏବେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଛି। ବା ମଲ୍ଲିକା ବା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବ ବା ମଲ୍ଲିକା ବା। ତୁ ଆଦ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶକୁ କେମିତି ଭାବନାରେ ପକେଇ ଦେଲୁ। ଏହା ଭାବିକି ସେ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବେ ତ ଆସିବ ଇଭିନିଂରେ ଅସଲି ମଜା। ଅନୀ କହିବ ଆନ୍ୟାକୁ ସେ ମଲ୍ଲିକା ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଖରାପ। କିଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାପା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି ବୋଲି ସେ ଆନ୍ୟାକୁ କହିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଅନୀର କଥା ଶୁଣିକି ଆନ୍ୟା କହିବ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦେବା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ସେ ମଲ୍ଲିକା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନୀ କହିବ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ବୋଲି। ଅନୀର କଥା ଶୁଣିକି ଆନ୍ୟା କହିବ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ମଲ୍ଲିକା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଏମିତି ସବକ ଶିଖେଇବା ଯେ ତାଙ୍କରି 14 ପୁରୁଷ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆନ୍ୟାର କଥା ଶୁଣିକି ଅନୀ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଓ କହିବ ତୁ କ'ଣ ସତ କହୁଛୁ ଆନ୍ୟା। ଅନୀ ଆନ୍ୟାକୁ କ'ଣ କହିଲୁ ବୋଲି ପଚାରିବ। ଅନୀକୁ ଆନ୍ୟା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେବ। ଆଉ ଆନ୍ୟା ତା ପ୍ଲାନ୍ଟି ବୁଝାଇ ସାରିବା ପରେ ଅନୀକୁ କହିବ କ'ଣ ଅନୀ ମଲ୍ଲିକା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ। ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟା ଖୁସି ହୋଇ ହାତ ମିଳାଇ କହିବେ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାଇବା ବୋଲି ଅନୀ କହିବ। ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟା ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିକି ଅନାଇ ମଲ୍ଲିକା ରୁମ୍କୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ମଲ୍ଲିକା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ସନ୍ସଲେଟ୍ ଉପରେ ଲୁଚିଯିବେ। ଆନ୍ୟା ଅନୀକୁ କହିବ ଲୁଚିଯିବା ଆଗରୁ ଆନ୍ୟା ଅନୀକୁ କହିବ ମଲ୍ଲିକା ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ମିଶନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଅନୀକୁ କହିବ। ଅନୀ ଆନ୍ୟାକୁ କହିବ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ୟା ଯଦି ମାମା ଆମକୁ ଦେଖିଦେବେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ଆଉ ସେ କହିବ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆନ୍ୟା ମାମାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏବେ ସତରେ କ'ଣ ଅନୀ ଓ ଆନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।